ljudi moji, napokon smo napravili i drugu gusjenicu za tank, tako da se lagano bacamo na izradu pogona. A što se tiče samog pogona, stavit ćemo ga na zadnje felge, odnosno na zadnju osovinu na ovom tenku. Dakle, tu ćemo poprečno zavariti plošno željezo, te će to služiti kao nekakav lančanik. I to je to što se tiče varenja lančanika. E sad, kako bi sve ovo što bolje funkcioniralo, ja vam predlažem da se dobro namažete sa tovatnom masti, zbog toga što ovo ipak ide željezo na željezo, a i puno bolje će se ovaj lančanik uklapati na gusjenicu. Ljudi moji, što se tiče zadnjeg pogona, ipak sam odustao od ideje sa dva motora od 200 kubika i da to sve ide na remenice, zbog toga što ova karoserija već sad ima oko pola tone, ne biste vjerovali, poprilično je teško i ja već to jedva guram, tako da mislim da to remenice i sam remen ne bi uspio baš pokretat, tako da sam odlučio uzeti diferencijal iz automobila na zadnji pogon, nebitna marka, ništa.
on bi išao ovdje i onda bi tu išao jedan veliki motor od 400 kubika. Tako da još uvijek čekam taj diferencijal da mi stigne. Tako da uživajte! Ljudi moji, napokon smo nabavili diferencijal i to diferencijal iz E36 325i. On je pojačani diferencijal, malo je većih gabarita, tako da mislim da će bez ikakvih problema pokretati ovu konstrukciju. E sad, vi se pitate zašto meni baš treba diferencijal i zašto sam se odlučio na to. E pa diferencijal radi na jednu foru, a to je, dakle, kardan pokreće diferencijal i okreće oba dvije strane, odnosno oba dvije poluosovine. No, kad je jedna poluosovina zablokirana, druga poluosovina se pokreće. Također, kad zablokiramo drugu poluosovinu, ova druga poluosovina se pokreće, tako da nikad neće moći doći do toga da se ni jedna poluosovina ne pokreće. A to je važno zato jer kad se zablokira jedna, druga će raditi, te će pokretati jednu gusjenicu, te će ta jedna gusjenica pokretati tank, odnosno okretat će tank u mjestu. Dakle, na tu foru zapravo rade svi tenkovi. Pravi tenkovi, veliki tenkovi. No jedini problem u svojoj ovoj priči je to što moram čekati tokara da napravi sve te prirubnice na poluosovine, remenice od kardana do motora itd. itd. Što je poprilično dug proces i to bi trebalo trajati oko tjedan, dva, ovisno kako budem bio na redu. Zato ne mogu uvijek biti prvi kod tokara na redu, to se podrazumijeva. A ja se dam kladiti da vi ne biste željeli to čekati svo to razdoblje, da ne vidite ni jedan video, ni jedan update što se tiče ovog tenka. Tako da... to je to što se tiče ovog videa, obavezno lupite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Lijep pozdrav!